अच्छा, वैसे क्या होता है वो खास मौका? अब वो लब खोल के हंसी थी। एक हाथ बढ़ाकर नीम गर्म चाय का कप भी होल्डर से निकालकर लबों से लगा लिया था। माहौल के कुछ देर कबल वाले तनाव में कशीदगी और फैलाव सा महसूस होने लगा था। वजूद जैसे झील पे तैरते कंवल के फूल ऐसा हल्का फुल्का पुरसकून मखमली हो रहा था। सहूलत से सीट की बैक से पीठ टिकाते अब वो सिर्फ इस खेल में गुम थी, जो शायद दुनिया का सबसे हसीन धोखा था। बताएंगे, और सिर्फ आपको ही बताएंगे, कि ये बहादुरी शायद ऐसे किसी मौका के लिए कुदरत ने वदीयत की थी। हैदर ने मुस्कुराते हुए पहले सोचा फिर लिख भी भेजा। इस्लामाबाद कब आए थे? मुस्कुराकर टाइप करते वो मबहम लफ्ज़ों की हेराफेरी से बाहर निकली। 2 रोज़ पहले। इस बार मुख्तसर जवाब आया। और फैमिली? वहीं लाहौर में है। अकेले? समन हैरान हुई कि वो इरम और छोटे छोटे बच्चों को अकेले भी छोड़ दिया करता है। नहीं, एक कज़न सिस्टर वहीं पास होती हैं, ऊपर के पोर्शन में। इस्लामाबाद आना कैसे हुआ? खैरियत थी? अम्मी की तबीयत कुछ ख़राब थी तो उनसे मिलने आया था। ओह, अब कैसी है आंटी की तबीयत? शुक्र है अल्लाह का, बेहतर हैं। तुम कहाँ जा रही हो? वो भी अकेले? लाहौर ही जा रही हूँ, कज़न की शादी है। अकेले जाना मजबूरी था, भाभी की तबीयत ठीक नहीं है इन दिनों। कितने दिनों के लिए? बस 2 रोज़ के लिए। हमें भी शर्फ़ मेज़बानी बख्शिए। इरम से मार खिलवानी है क्या? साथ में एक स्माइली भी भेज दिया। क्या ऐसे ही चली जाओगी बिना मिले? अजीब इस्तफसार था। वो हैरान हुई फिर लिख दिया, जाना तो है। अब नहीं जाने दूंगा समन। जवाब बहुत जल्दी आया और अल्फाज ऐसे कि झील की सतह पे तैरता दिल कहीं अमीक गहराई में गोता खाकर निकला। समन की सांस बड़ी मुश्किल से बहाल होती महसूस हुई। वो एक फराटे से पिछले 15-20 मिनटों के दौरान जिसके साथ टेक्स्ट में मसरूफ़ थी वो हैदर था। हैदर अब्बास, उसकी 8 साल पुरानी मोहब्बत, हर दम आंखों में बसने वाला, दिल के शफाफ आईने में आज भी पूरी आबोताब से चमकता, अपनी रोशन साफ पेशानी जैसा उजला, हथेली पे धरे चांद जैसा। उसने समन लिखकर समन को ऐसी अजीब सी अपनाइयत से दो चार किया कि वो सोच में पड़ गई थी। जिंदगी में पहली मर्तबा समन पुकारने वाले की इस आवाज़ की वो आज भी उसी शिद्दत से मुंतज़िर थी, जैसी इस रोज़ बरामदा अबूर करके उसके कदमों के मुकाबिल खड़े होते हैदर के मुंह से अपना नाम सुनने की थी। हाँ, पर ऐन इसी वक्त पीछे से उन बेताबाना कदमों को रोक देने वाली दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने माहौल का सारा अफसूं तोड़कर रख दिया था। इरम तो अगरचा आज भी दरमियान में मौजूद थी और पहले से ज़्यादा ताकत के साथ, लेकिन समन को ऐसे जादू असर लम्हों में, ऐसे होलियों की कहाँ परवाह थी। क्या हुआ समन? हैदर को एक तवील खामोशी के वक्फे ने हैरान किया। मेरा नाम मत लो हैदर। क्यों? क्या नाम बदल दिया है? वो जेरे लब हंसा। मुझे आदत नहीं है तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनने की। दिल बुरी तरह धड़कने लगा था। वो साफ गोई से लिख गई। हैदर मुस्कुराकर लहजे को रुका, कुछ सोचा, फिर उंगलियां चलाना शुरू की। धड़कनों को काबू में रखो कि अभी तो टेक्स्ट में पुकारा है, मुंह से सुनने का मौका अभी बाकी है। तो अब तो तुम्हारी धड़कनों की आवाज़ शायद मुझ तक भी आए। हम बात नहीं करेंगे हैदर? वो अचानक किसी ख्याल से घबरा उठी। हैदर के अंदाज में बेनियाजी थी। इत्फाकन पेश आने वाली सूरत हाल ने उसे सिर्फ खुशी बख्शी थी। वो उसके तारीक पहलुओं में कतन गौर नहीं कर रहा था। क्यों? बस इतना ही पूछा गया। ये सब ठीक नहीं है, नतीजा कुछ भी निकल सकता है। डरपोक कहीं की। उसने फिर मजाक उड़ाया। मैं सच कह रही हूँ, आज के बाद हम कभी राबता नहीं करेंगे और आप मुझे तंग भी नहीं करेंगे। ये शायद तंबिया थी समीना की तरफ से, पर वो सख्त बुरा मान गया। 7 सालों में कभी तुम्हें तंग किया है? समन, बड़े अफसोस की बात है। सॉरी, मेरा ये मतलब नहीं था। वो निचला लब शर्मिंदगी से दबाए अपने लफ्ज़ों पर सचमुच पशेमान दिखाई दी। हैरत ने उसकी इज्जत के ख्याल से ही कभी कोई गैर इखलाकी हरकत की थी ना उकसाया, ना बिला वजह की बहादुरी, ना जुर्रत की थी। हाँ, लेकिन अब तो जाने नहीं दूंगा, बस कह दिया। धौंस जमाता मेरा मैसेज सरासर बदमाशी थी, पर इस बार बिना डरे या घबराए समन बेसाख्ता हंस दी थी। हैदर ने भी अपने मैसेज का रद्दअमल जानने के लिए बड़ी देर बाद एक बार फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा था।
اتنی دیر کی گفتگو کے بعد جبکہ ماحول میں ایک دوستانہ سی فضا پیدا ہو گئی تھی، یہ پہلا نظروں کا تبادلہ تھا جو ہم محبت کے ساتھ ساتھ ایک بھرپور معنی خیزی لیے ہوئے تھا۔ سمن نے گھبرا کر نظر ہٹا لی تھی۔ آپ سے کب اور کیسے بات ہو سکتی ہے؟ اب تو آپ گھر جا رہے ہیں۔ تکلف کا خول دھیرے دھیرے ٹوٹ رہا تھا۔ وہ شاید اب پوری طرح ہار مان چکی تھی۔ مقابل آخر کو حیدر تھا، اس کا اپنا حیدر۔ ہاں، گھر پر تو مشکل ہے۔ بینک میں بریک سے واپس آنے کے بعد کا ٹائم ذرا ریلیکس ہوتا ہے، عام طور پر 3 سے 5، لیکن تم کل 11 بجے مجھے کال کرو گی، میں انتظار کروں گا۔ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ وہ وعدہ کرنے میں کرہا دے گئی۔ کوئی 7 سال پرانی بات؟ یہ شاید حیدر کا اندازہ تھا اور ظاہر ہے بالکل ٹھیک تھا۔ سمن کو ہنسی آ گئی۔ پوچھو۔ مجھے سسٹر نے بتایا تھا کہ سعدیہ باجی ان سے پوچھ رہی تھی کہ کیا حیدر اور سمن کبھی اسکول وغیرہ میں ساتھ پڑھتے تھے۔ ایسا کیوں کہا تھا انہوں نے؟ اچھا، سعدیہ بھابھی کو الہام بھی آتے ہیں؟ ویسے ہم تو کبھی ساتھ میں نہیں پڑھے۔ میں تو سمجھی آپ نے سعدیہ باجی سے میرے حوالے سے کوئی بات کی ہے۔ توبہ کرو، یہ پٹاخہ خواتین کیا رازدار بنانے کے قابل ہیں؟ خواتین؟ سمن انجوائے کر کے ہنس دی تھی۔ تمہاری بہن کسی سے کم ہے کیا؟ اللہ جانے تم کس پر گئی ہو، ڈرپوک کہیں کی۔ ہاں جانتی ہوں، بہن پر تو بالکل نہیں گئی۔ ویسے مجھے ایک اور بات بھی پوچھنی ہے۔ پوچھتی جاؤ، اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ میلاد والے دن عالیہ آپی نے کہا کہ ارم میری وہاں موجودگی سے ڈسٹرب تھی، یہ کیا معاملہ تھا؟ انہیں پٹاخہ خواتین کی مہربانی ہے مائی ڈیئر، لیکن انہیں کیوں اور کیسے پتہ چل جاتا تھا ہر بات کا؟ وہ آج بھی بری طرح شکوہ کناں تھی۔ سب قصور تمہاری آنکھوں کا ہے۔ وہ پھر شرارت پر آمادہ ہوا، لیکن کھوئی کھوئی سمن بہت دیر تک جواب ہی نہیں دے پائی۔ سب قصور تمہاری آنکھوں کا ہے؟ اسے کسی چوٹ سا دل پہ لگا تھا۔ حیرت کی شرارت میں کہیں سنگینی نہیں تھی، بس وہی ہر بار چور بن جاتی تھی۔ ہمارے ایک دوسرے کو دیکھنے میں اتنی طاقت ہوتی ہے سمن، آس پاس کا پورا ماحول مقناطیسی ہو جاتا ہے۔ اور تم نے 7 برس ان آنکھوں کو مجھ سے چھپا کر بڑی زیادتی کی ہے۔ وہ اپنی دھن میں لکھ رہا تھا، وہ بھی لفظوں کی جادوگری میں واپس آتے مسکرا کر کچھ لکھنے لگی۔ الفاظ کا ایک سمندر تھا، بس چپ ٹوٹنے کی دیر تھی۔ کہاں تک سنو گے، کہاں تک سنائیں گے؟ تحت باتیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، حتیٰ کہ بالآخر سفر کا اختتام ہوا اور دونوں کو اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ سمن نے میسج میں ہی حیدر کو تنبیہ کر دی تھی کہ بس سے اترنے پر وہ اس سے مخاطب نہ ہو، کیونکہ چچا زاد فہد اسے لینے کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھا۔ حیدر نے بھی محتاط رویہ اپناتے سنجیدگی سے اپنا سامان اٹھایا اور بس ٹرمینل سے باہر نکل گیا تھا۔ انسان کو اپنی مضبوط قوت ارادی کو جاننے کا موقع بس ایک بار حاصل ہوتا ہے۔ ایک بار اس لیے کہ اپنی دانست میں وہ کئی چھوٹے موٹے واقعات کی بنا پر اپنے کو بڑا محفوظ مضبوط خیال کرتا ہے۔ اس کے نزدیک وہ اپنی زبردست اعصابی صلاحیت کا زور سب روز کے حساب سے مظاہرہ کرتے خود کو مضبوط اور باصلاحیت ثابت کر چکا ہے، پر وہ نہیں جانتا کہ قدرت کا امتحان ابھی باقی ہے، اور تب ہی وہ ایک بار دبے پاؤں غیر محسوس طور پر کسی نادیدہ سازش سی اسی کے پیچھے آن کھڑی ہوتی ہے، اور دراصل وہی اس کے پایہ استقامت کے ڈاواں ڈول ہونے کی گھڑی ہوتی ہے۔ لاہور بس ٹرمینل سے چچا کے گھر کا سفر شام، رات اور اگلی صبح 11 بجے تک کے وقت میں سمن نے ایک بار بھی ٹھہر کر اپنے آپ سے سوال جواب کرنے کی خود کو مہلت نہیں دی کہ آیا اسے حیدر سے بات کرنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ اپنے آپ سے پوچھنے بتانے کا سلسلہ جب انکار پہ آ رکتا ہو اور ہم پہلے ہی دل کی سننے پر خود کو آمادہ کر چکے ہوں تو دماغ سے کئی کترا کر نکل جانے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں۔ 11 بجے سمن نے بنا سوچے سمجھے اور توقف کیے بغیر حیدر کا نمبر ملا لیا تھا۔ جی السلام علیکم۔ حیدر کی بشاش آواز پہ مسکرانے کا عنصر غالب تھا۔ سمن کے کان میں اس نئی آواز سے ایک جانا پہچانا چہرہ تراشنے میں لگی تھی۔ آواز سن کر اس کے لب بھی مسکرائے بنا نہ رہ سکتے۔ وعلیکم السلام، اور بس مزید سمن کو کچھ نہیں سوجا۔ ٹیکسٹ میسیجز کی بے تکلفی بھی سراسر بھولنے لگی۔ آواز سننا کچھ الگ احساس تھا، ہم کلام ہونا اجنبیت کی آخری دیوار گرنے جیسا تھا۔ کیا ہو رہا ہے جناب؟ کچھ نہیں، میں بس فری تھی۔ آپ بزی تو نہیں؟ زیادہ نہیں، اور کام تو ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ سفر کی تھکاوٹ اتری؟
نیکسٹ ڈے کام پر آ جانا ذرا مشکل ہوتا ہے نا؟ مشکل تو ہے، لیکن کل کے سفر میں تھکاوٹ کہاں محسوس ہوئی؟ اچھا، ایسا کیوں؟ وہ سمجھ کر بھی سننا چاہتی تھی۔ اب یہ بھی بتانا پڑے گا؟ چلے نہ بتائیں، برسوں سے خاموشی سننے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ جیسے آہ کھینچ کر سنجیدہ ہوئی۔ یوں ہی بلا وجہ یہ شکایت تو مجھے ہونی چاہیے۔ حیدر کا گلہ بھی بجا تھا۔ میں تمہاری پہل کا منتظر رہا کہ کہیں میری پہل تمہیں بلا وجہ کے وہموں میں نہ ڈال دے۔ اتنا تو میں شروع میں ہی جان گیا تھا کہ تم بہت ڈرپوک ہو۔ وہ اسے چڑھانے لگا، لیکن وہ سنجیدہ ہی رہی۔ کیا فرق پڑتا ہے میری پہل سے؟ بیچ والے پھر بھی اپنی منوانے سے باز نہ آتے۔ وہ بعد کی بات تھی سمن۔ حیدر بھی سنجیدہ ہوا۔ یہ جو برسوں کی چپ ہمارے بیچ حائل ہوئی، اس کی ذمہ دار سراسر تم ہو۔ ہم اگر تب ایک دوسرے سے بات چیت کرتے تو ممکن ہے درمیان والوں کو حاوی ہونے کا موقع نہ ملتا، یا چلو مل بھی جاتا۔ ہم کم از کم اس طرح ایسے حالات میں آج یہ باتیں ڈسکس نہ کر رہے ہوتے۔ لوگ وقت ضائع کرتے ہیں، تم نے محبت کو ضائع کر دیا۔ جانے کتنے خوبصورت لمحے، باتیں، احساسات یوں ہی ہواؤں میں نظر ہو گئے۔ وہ جذباتی ہو کر بولنے پہ آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ میں وہ سب سننا چاہتی ہوں۔ سمن کی پلکیں نم ہو رہی تھیں اور گلا روند رہا تھا۔ 7 برس پیچھے جانا آج سوائے پچھتاوے اور درد کے کچھ نہیں دے سکتا تھا، پھر بھی اس وقت کا حسن اسی کے ساتھ چلا گیا۔ حیدر کی آواز بھی درد سے پر تھی۔ جانتی ہو سب بے فائدہ ہے، اس نے اپنی بھیگی آواز پہ قابو پاتے کہنا شروع کیا۔ یہ رابطے، یہ باتیں سوائے دکھ دینے کے ہمیں اور کچھ نہیں دے سکتے۔ مجھے تو بس کچھ سوالوں کے جواب جاننا تھے۔ کل معلوم ہو گئے۔ مزید کچھ بھی کہنے سننے سے بہت بہتر اپنی اپنی دنیاؤں میں لوٹ جانا ہے۔ آپ پر بھروسے کی بنیاد پر توقع کرتی ہوں کہ آپ میرے پیچھے نہیں آئیں گے حیدر، کبھی بھی نہیں۔ اللہ حافظ۔ عجلت میں اپنی بات پوری کرتے اس نے فوراً ہی کال کاٹ دی تھی۔ خجالت اور ہتک کے احساس نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ وہ عام حالات میں بھی بہت ٹھہرے مزاج کی پرمتحمل لڑکی تھی۔ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھتے برسوں اس نے اسی سکون و اطمینان سے گزار دیے تھے۔ معلوم نہیں چند گھنٹوں کے اندر اندر یہ کیسی جذباتی تبدیلی تھی۔ سمن تو جیسے اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک بات کا جو کال ملانے سے پہلے اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور ذرا دیر کو رک کر اپنے آپ سے پوچھنے کو تیار نہ تھی، اب پوری طاقت سے حملہ آور ہونے لگی تھی۔ وہ کیا لگتی تھی حیدر کی؟ یہ میسیجز، یہ کالز اسے کیا دینے والے تھے؟ وہ اب ارم کا شوہر اور 2 بہت پیارے معصوم بچوں کا باپ بھی تھا۔ اس کی زندگی یقیناً ہر حوالے سے بہت مکمل، بہت بھرپور تھی۔ وہ کیوں اور کیا سننا چاہ رہی تھی حیدر کے منہ سے؟ 7 سالوں کی دبی راکھ سے وہ کون سی چنگاری نکال لینا چاہتی تھی؟ حیدر کے ایک ہی جملے نے گزرے 24 گھنٹوں کی نیند سے یکلفت بیدار کیا۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کر کے باہر جانے کے لیے اٹھی، جب ٹیکسٹ میسج کی بیپ نے اس کے باہر جاتے قدموں کو روک لیا تھا۔ اپنا موبائل فون وہ بیڈ پر ہی بھولے جا رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر بیٹھتے اس نے اسکرین اوپن کی۔ جو ہواؤں کے ساتھ اڑ گیا وہ کچھ اور تھا، اور جو بہار موسم میں لوٹ کر آیا ہے وہ کچھ اور ہے۔ اسے یہیں سے شروع ہونا تھا۔ یاد رکھنا سمن، اب کہیں جانے نہیں دوں گا۔ سانس سمن کے گلے میں اٹکی تو بہت دیر تک بحال ہونا ہی بھول گئی۔ وہ پھیلی آنکھوں سے بے یقینی کے ساتھ میسی کو گھور رہی تھی۔ کیا یہ واقعہ حیدر نے لکھا تھا؟ اور اگر واقعہ اسی نے لکھا تھا تو سمن نے بے ساختہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کہیں کسی ڈر، خوف اور وہم نے سر کیوں نہیں ابھارا تھا؟ دل سے اٹھتی بغاوت بری لہروں سے نری خوشی ہی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ مردہ جسم میں جان ڈالنے جیسے وہ الفاظ سمن کے جسم و جاں پر فوار بن کر اترے تھے۔ میں بھی کہیں جانا نہیں چاہتی حیدر، کچھ سوچنا نہیں چاہتی۔ وہ پل بھر میں پھر دہل گئی۔ سب بھول بھال پھر سے سرشار ہونے لگی تھی۔ ان باکس اب بھی سامنے کھلا ہوا تھا اور اسے کچھ لکھنا تھا۔ حیدر یقیناً اس کی جواب کی راہ دیکھ رہا تھا۔ میں کس طرح سے گزاروں گا عمر بھر کا فراق، وہ 2 گھڑی بھی جدا ہو تو جان جاتی ہے۔ فراز کا ایک خوبصورت شعر بے اختیار دماغ کو چھوتے دل سے ٹکرایا۔ سمن نے لکھ کر مسکراتے لبوں سے سینڈ کر دیا، اور وہیں بیٹھے بس 1.5 منٹ کے وقفے سے جواب بھی موصول ہو گیا تھا۔ یہ کہانی کسی ایک موڑ پہ رک جاتی تھی تو ہوا شامل قصہ تو مکمل ہوئے ہم۔
मुझे कुछ और भी पूछना था। समन को अचानक एक ख्याल आया। लो, अभी तो कह रही थी। सभी ही सवालों के जवाब कल मिल गए थे। वो मूड में वापस आ चुका था। जानबूझकर सताने लगा। समन ने मोबाइल स्क्रीन को चिढ़ाया। हाँ तो आ गई एक बात याद, ना पूछूं क्या? पूछो बाबा, जिंदगी भर सवाल पूछती रहो, अपना जवाब तो बस एक ही बार मांगेंगे। आपने इस रोज अदील भैया को देखकर चेहरा क्यों छुपाया था? अभी कुछ माह पहले ही सुनने में आया था कि इन्हें भी मालूम हो गया है। इस बार हैदर की तरफ से संजीदा जवाब आया। अच्छा, अब ये कैसे जान लिया? वो हद दर्जा हैरान सी ताने बाने मिलाने लगी। जब तक ये दो चुड़ैलें जिंदा हैं ऐसी बातों पे हैरान मत हुआ करो। तुम्हारी बहन ने सादिया भाभी को बताया और सादिया भाभी ने अपनी बहन इरम को जैसे सवाब समझकर इतला दी, और मेरी बेगम साहिबा ने तुम्हारा नाम किसी रस जैसे मेरे कानों में घोला। उफ तौबा, ये औरतें हमें पागल कर देंगी। समन ने हकीकत में लरज कर एक झरझरी ली थी। मुझे तो बस एक ही कर पाई है अब तक। वो फिर पटड़ी से उतर रहा था। समन का चेहरा गुलाबी हुआ। कहानी में फिर से जान पड़ गई थी। इन दोनों की मोहब्बत का किस्सा किसी पर पर्वत सर करने जैसा था। महबूब को पा लेने का 7 बरसों पे मुहित दौरानिया पहाड़ पे चढ़ने जैसा। थका देने वाला, भारी और सुस्त साबित हुआ था, और हासिल कर लेने के बाद बाकी का सफर वापस जमीन को जाते बरक रफ्तारी से अपनी जानिब खींच लेने जैसा। ऐसे में जबकि कदमों पे आप अपना इख्तियार खो बैठते हैं और एक नादीदा ताकत खुद ब खुद अपनी जानिब खींचे चली जाती है, वो दोनों भी बड़ी शिद्दत और पूरी ताकत से एक दूसरे की जानिब खींचे चले गए थे। ऐसे में कोई रुकावट रास्ता नहीं रोक पाई, कोई मजबूरी आंखों को दिखाई और सुझाई नहीं देती। एक बस उसे मुकम्मल हासिल करने की धुन बाकी तमाम मामलात को दूसरे दर्जे पे धकेल देती है। लाहौर में गुजारे वो दिन तो चचा जी के घर पर ढेर सारे मेहमानों और तकरीब की नज़र हो गए, और वापस इस्लामाबाद आते अगले दिन से एक बार फिर कॉलेज में मसरूफियत शुरू हो गई थी। हैदर का भी वक्त बैंक में गुजरता। कॉलेज से वापस आकर मुश्किल से घंटा भर कभी टेक्स्ट तो कभी कॉल के जरिए रबता रहता, जो इन हालात में वो दीवानों को कम ही लगता था। शाम को हैदर के घर जाते ही समन का एक एक पल अगली सुबह को इंतजार में कट जाता, क्योंकि शाम को हैदर जब अपने घर चला जाता तो राब्ते में रहना मुमकिन न रहता। अपनी तरफ से ये इन दोनों की एहतियाती पसंदी थी, जिसे कामयाबी से मालूम नहीं कब तक बहरहाल दोनों खींच ले जाना चाहते थे। और बज़ाहिर तो मुश्किल ही लग रहा था कि कामयाब भी रहते, क्योंकि समन तो 2 ही रोज़ में अपने दिल के हाथों परेशान हो गई, जिसे शाम और रात भर तक का इंतज़ार इंतहाई जानलेवा साबित हो रहा था। नींद और भूख एक साथ गायब हो गई थी, और दिल पर एक पागल करने वाली बेचैनी और इज़्तिराब का गलबा छाने लगा था। उसके लिए सचमुच अपने दिल को संभालना मुश्किल हो रहा था। रह रह कर एक ही सोच परेशान कर रही थी कि आगे क्या बनेगा। मोहब्बत तो कमबख्त ऐसी हसीन बला थी कि पीछा छुड़ाना भी मुश्किल था, और पूरी तरह अपनाना तो बस में ही नहीं था। कभी लगता इस वक़्त से ज़्यादा हसीन कुछ नहीं, तो कभी ये मोहब्बत निरा गले का तोक और फांस सी महसूस होने लगती। ये एकदा भी इल्हाम बनकर पहली मर्तबा खुला कि अब से पहले जिसे वो मोहब्बत समझती रही थी, वो भी पूरे 7 बरसों तक वो तो महज एक पसंदीदगी से ज़्यादा कुछ न थी। मोहब्बत तो ये है, अल्फाज और आवाज़ ने जिसे नाम दिया है, और वो नाम दुनिया के सबसे खूबसूरत तोहफे मोहब्बत के अलावा किसका हो सकता था। समन खुश थी, और गुजरे 4 दिनों के नतीजे में दुनिया को एक नए ज़ाविया निगाह से देखते बेहद मसरूर मसरूर थी, जब हैदर की कॉल ने उस खुशी में तलातुम खेज हलचल पैदा कर दी थी। कुछ दिन राब्ता नहीं करेंगे समन, एक छोटा सा मसला हो गया है। अल्लाह खैर, क्या हो गया है? उसका बिना जाने ही रंग उड़ गया था। इरम को तुम्हारे नंबर पे कुछ शक हो गया है। शाम को बड़े तफ्तीशी अंदाज में पूछगछ कर रही थी। अच्छा, समन का दिल डूब गया। पर कैसे? यार समझ नहीं आ रहा। मैंने तो तुम्हारा नंबर एक दोस्त के नाम से सेव किया था। उसे बस शुरू से आदत है मोबाइल वगैरह का बारीक बीनी से जायजा लेने का, तो आपको ख्याल रखना चाहिए था। कहीं कोई मैसेज वगैरह तो। समन के दिल में एक अनजाना खौफ पैदा हुआ। अरे नहीं नहीं, हैदर ने फिलफौर तसल्ली दी। मैसेज वगैरह कोई नहीं था। उसने शायद कॉल लॉग से कुछ नतीजे निकाले हैं कि फलां नंबर पर कॉल्स गई हैं वगैरह। तो अब जाहिर है कि नंबर तो डिलीट कर नहीं सकता।
उसे शक हो जाएगा। बस कुछ दिन रास्ते में ना रहना ही बेहतर होगा। वो फौरन राजी हो गई। यही ठीक है। ओके, अपना ख्याल रखना। वो इजाज़त लेकर फौरन ही फ़ोन बंद कर गया और समन परेशानी से लब काटते इस अचानक पड़ने वाली आफत पर सोच विचार करने लगी। राबतों की खुशी में ऐसी बारीकियों की तरफ तो ध्यान ही नहीं गया था। इतने जल्दी एक बज़ाहिर छोटे से मसले ने सर उबारा था। क्या ये रास्ते इतने कठिन होते हैं? और अगर हाँ, तो फिर इतने खूबसूरत क्यों होते हैं? गुजरे 7 बरसों में अगर ऐसे वहम गुमान और खदशे कहीं उसकी लाइफ में नहीं थे, तो हुस्न और खूबसूरती भी कहाँ थे? इश्क बजाते खुद एक खतरा है, तो इस तक पहुंचने की सब ही राहें भी इतनी ही पुरखतर और कठिन हैं। तो क्या वो इस राह पे चलने का रिस्क ले चुकी है? क्या वो राह की हर मुसीबत उठाने का तहैया कर चुकी है? क्या उसके नाजुक कंधे पे बार उठा पाएंगे? मोबाइल पर आने वाले मैसेज की बीप ने समन के ख्यालों का तसल्लुत तोड़ दिया था। परेशान हो समन? वो जो जाने किस काम में उलझा जल्दी कॉल ऑफ कर गया था। बहरहाल मुतफक्किर था। उसकी तरफ से वो हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन मुस्कुराहट में भी अजीब सी उलझन और उदासी का अंसर गालिब था। थोड़ी सी। वो लिखे बिना ना रह सकी। बुज़दिल कहीं की। वो शायद हंस रहा था उस पर। समन की आंख में मोती सा आंसू चमका। वो यूं ही मोबाइल को तकते जवाब भी नहीं लिख पाई जब हैदर की तरफ से एक और मैसेज मौसूल हुआ। टेंशन नहीं लेना, आई विल मैनेज। और इस बार समन कदरे आसूदगी से मुस्कुराई। जाने वो खुद कितना परेशान था इस मामले की वजह से, पर दिल रखने का सलीका बहरहाल जानता था। समन को लगा, हाँ, साबित कदम रहना आसान है, बस ज़रा से हौसले की ज़रूरत है। समन को लगा, हाँ, साबित कदम रहना आसान है, बस ज़रा से हौसले की ज़रूरत है। वीकेंड पर मुझे ऑफिस की तरफ से कराची जाना है, भले एक दिन के लिए सही। कराची में तुमसे राब्ता ज़्यादा सहूलत से हो पाएगा, इंतज़ार करना। थोड़ी देर बाद आने वाले इस नए पैगाम ने समन के अंदर भी नई रूह फूंक दी। वो जो कुछ दिन से जाने कितने दिन राब्ता ना करने की मुराद ले चुकी थी, एक दिल दम फ़आल हुई। अकेले जा रहे हैं? ऑफ कोर्स, फौरन जवाब आया। समन ने निचला लब शरारत से दबाते ज़रा देर रुक कर कुछ सोचा। तो क्या हम समझें कि कराची का वो एक दिन खालिस हमारे नाम? सिर्फ दिन क्यों, हैदर अब्बास भी आपका हुआ। वो भी परेशानी से निकलकर फिर अपनी जोन में आने लगा था। समन के चेहरे से तपश सी फूटने लगी। हैदर कैसे जुमले उसका बुरी तरह दिल धड़काने लगते थे। अब बस भी करें। टेक्स्ट मैसेजेस की कॉल लॉग फिर से भरना शुरू हो गया है। डोंट वरी, अब कॉल लॉग डिलीट करना भी आ गया है। अच्छे बच्चों की तरह जिंदगी गुजारने के बड़े नुकसान हैं। आपसे मिलने की देर थी। उस्तादियाँ सीखने लगे हैं। वो शायद फुल शरारत के मूड में आ गया था। समन खिलखिलाकर हंस दी थी। व्हाट्सएप पे राब्ता कर सकते हैं। हैदर का मैसेज जिस वक्त आया वो अम्मी के साथ टीवी पे ड्रामा देखने में मगन थी। दिल इस गैर मुतवक्का मैसेज पे शिद्दत से धड़का। वो चुपके से मोबाइल उठाए कमरे में आ गई थी। जी कर सकते हैं, उसने फौरन जवाब लिखा। लाहौर एयरपोर्ट पर हूँ, कुछ ही देर में जहाज़ फ्लाई करने वाला है। तुम्हारे लिए कुछ सेल्फी ली हैं, भेज दूँ? जी भेज दें। वो धक धक करता दिल संभालते व्हाट्सएप ओपन करने लगी। हैदर ने कुछ ही देर में इसको अपनी 2 तस्वीरें भेज दी। हल्की शरारती सी मानी खेज मुस्कुराहट और आंखों में प्यार भरी शोखी समोए वो यूं कैमरे में देख रहा था जैसे समन की आंखों में देख रहा हो। वो तो नज़र हटाना ही भूल गई थी। फ़ॉन कलर की सादा शलवार कमीज़ और ब्राउन वास्किट में जहाज़ की सीट से बैग टिकाए वो आरामदेह हालत में बैठा था। यकीनन थोड़ी ही देर में जहाज़ परवाज़ करने वाला था। समन ने दिल ही दिल में उसकी खैरियत से पहुंचने की दुआ करते लिख भी दिया, अल्लाह की अमान में रहें। हैदर ने मैसेज पढ़ लिया था, लेकिन उसके बाद शायद मोबाइल ऑफ करना पड़ा क्योंकि बहुत देर गुजरने पर भी वो और कोई मैसेज नहीं आया था। समन ने टाइम देखकर उसके कराची पहुंचने का अंदाज़ा लगा लिया। फिर कराची एयरपोर्ट से बाहर निकलते और होटल पहुंचने तक यकीनन उसे काफ़ी वक्त लग जाना था। समन ने दिल में तय किया कि अब वो अगले रोज़ ही उससे रब्ता करेगी। थके हारे बंदे को रात के वक्त डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। फिर अगली सुबह उसने वहाँ से ट्रेनिंग भी देनी थी, यानी अब हैदर से उसका राब्ता अगली दोपहर को ही मुमकिन था। वो मुस्कुराकर बिस्तर पर लेटते दोबारा उसकी तस्वीरें निकाल कर देखने लगी।